अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हाल ही में साउथ डिकोटा में कुछ दिलचस्प वाकया पेश आया। इंटरनेट पर हर तरफ इसका चर्चा था। शायद आप भी इस बारे में जानते हों। जुलाई 2022 में इस रियासत में आसमान अचानक सब्ज हो गया। वहाँ क्या हुआ होगा, इसका सबब इंसान था या फितरत, आइए इसका पता चलाते हैं। मैं हूँ मिसबा खान और आप देख रहे हैं ग्लोबल फैक्ट। नाजरीन, मंगल 5 जुलाई 2022 को शदीद तूफान के फौरन बाद साउथ डिकोटा में आसमान अबर आलूद था। आखिरकार मकामी लोग बाहर निकले और देखा कि आसमान का रंग गहरा सब्ज था और उन्होंने पहले ऐसा मंजर कभी नहीं देखा था। वहाँ के लोगों का कहना था कि ऐसा लग रहा था कि ये सीधा साइंस फिक्शन है या कुछ लोगों का कहना था कि ये किसी हॉरर मूवी का मंजर लग रहा था। हैरत अंगेज तौर पर साउथ डिकोटा में रहने वालों ने फौरी तौर पर खबर को सोशल मीडिया पर फैलाना शुरू किया। लोगों ने इस खूबसूरत लेकिन नायाब तस्वीरों को ट्विटर पर शेयर करना शुरू किया। उन्होंने स्विस फॉल्स शहर और कुछ दूसरे टाउन्स का आसमान दिखाया। अगरचा ये बिल्कुल गैर फितरी दिखाई दे रहा था, लेकिन हकीकत में ये बिल्कुल भी खौफजदा करने वाला मंजर नहीं था। ये रोशनी और माहौल का सादा सा खेल था, लेकिन ऐसा शाज़ो नादर ही देखने में आता है। आमतौर पर इसका मतलब है कि मौसम बहुत ही खराब होने वाला है, और बिल्कुल ऐसा ही साउथ डिकोटा में हुआ। अभी लोग सब्ज आसमान की तस्वीरें ही शेयर कर रहे थे कि गरज चमक से तूफान। मौसमियात ने भी इसकी तस्दीक कर दी कि ये तूफान निहायत ही खौफनाक और हवा की रफ्तार 100 मील फी घंटा और ब्यूफोर्ड स्केल के मुताबिक ये सबसे तेज रफ्तार और तबाहकुन तूफान था। इस स्केल पर सिर्फ 12 नंबर होते हैं और सबसे ज्यादा हवा की रफ्तार 73 मील फी घंटा हो सकती है। फिर ये सवाल ये है कि हर तरफ खबरों में क्यों नहीं था। जवाब ये है कि क्योंकि वहाँ के रिहायशियों के लिए ये एक मामूल की बात है, और अमेरिका में ये समुद्री तूफान अक्सर आते हैं और गर्मियों के महीने में तो मामूली बात है। और हर 10 तूफानों में से एक तो बहुत खतरनाक साबित होता है, और ये भी इन्हीं एक में से था। ये बहुत ज्यादा सर्द डेरचो स्टॉर्म था। डेरचो स्टॉर्म सबसे ज्यादा तेज रफ्तार और ज्यादा देर तक रहने वाला तूफान होता है। ये दर हकीकत बहुत शदीद गरज चमक वाले बादलों और तेज हवाओं का मजमुआ होता है। अक्सर लोगों का कहना है कि डेरको अक्सर इतने ही स्ट्रॉन्ग होता है जितना कि टोरेंडो, फिर भी इनमें काफी फर्क होता है। तूफान गर्दोबाद, बगोला या टोरेंडो हवा के तूफान को कहते हैं। ये तूफान जो चक्कर खाते हुए बढ़ते और काले बादल जमीन से की तरफ उतरते दिखाई देते हैं। इनमें हवा की रफ्तार अमूमन 300 मील फी घंटा तक पहुँच जाती है और आमतौर पर हर 500 फुट के डायामीटर तक होते हैं, और बाज़ औक़ात इसकी चौड़ाई 2.5 मील तक पहुँच जाती है। इसकी खास बात यह है कि ये घूमते हैं और दायरे में हवा बहुत तेज होती है, जबकि डेर को एक शदीद थंडर स्टॉर्म है। ये गरज चमक के तूफानों का एक ऐसा निजाम होता है जो सीधी लाइन में चलते हैं। दूसरे लफ्जों में ये घूमते नहीं हैं, बल्कि डेर को किसी भी एक जगह को पॉइंट कर चुनते हैं और इसकी तरफ तेजी से बढ़ते हैं, एक मैराथन रनर की तरह। अगर हम डेरको का मुकाबला एक आम टोर्नेडो से करें तो टोर्नेडो के मजबूती के 6 लेवल होते हैं। 40 मील फी घंटा से 380 मील फी घंटा तक इसकी रफ्तार हो सकती है, जबकि डेरको एक छोटे और आम टोर्नेडो की तरह हो सकता है। आमतौर पर इसकी रफ्तार 73 से 113 मील फी घंटा हो सकती है। एक आम सा तूफान बड़ा तूफान बन सकता है अगर तबाही बहुत ज्यादा हो जाए और हवा की रफ्तार 58 मील फी घंटा हो जाए। इसकी पेशन गोई करना एक मुश्किल काम है और ये किसी भी वक्त बन सकते हैं, और जब माहिर मौसमियात साफ आसमान की पेश गोई कर चुके होते हैं और ये कि कोई तूफान मुतवक्का नहीं है तो ये अचानक कायम होते हैं। ये निहायत ही हैरान कुन बात है कि बिल्कुल खौफनाक महसूस नहीं होते, लेकिन मुल्की महकमा मौसमियात लोगों को घंटा या आधा घंटा पहले खबरदार करने की कोशिश करता है ताकि रिहायशियों को छुपने या महफूज जगह पर पहुंचने का वक्त मिल जाए। और 5 जुलाई 2022 को भी यही सूरत हाल थी और कुछ भी मुख्तलिफ नहीं था। तूफान तकरीबन सारे साउथ डिकोटा तक फैल चुका था, हत्ता के मिनेसोटा और आयोवा की रियासतों में भी फैल गया था। सूरत हाल बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। 30,000 से ज्यादा लोग बिजली से महरूम थे। खुशकिस्मती से लोग हिफाजत में थे क्योंकि मकामी लोग डेरक्यो से काफी हद तक मानूस थे। हम सब आसमान कुछ अजीब था और मकामी लोगों के लिए एक बिल्कुल ही गैर मामूली मंजर था। हर कोई हैरान था कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या ये कोई बुरी अलामत है या सिर्फ मौसमियाती मंजर। अब अगर हकीकतन बात की जाए तो साइंसदानों के पास इसकी कोई ठोस तोजी नहीं थी, लेकिन अगरचा सिर्फ मफरूजा है, लेकिन किसी हद तक हम कायल हो सकते हैं। सब्ज आसमान एक निहायत ही नायाब मंजर है। साइंसदानों के ख्याल में ये इस वक्त होता है जब एक निहायत ही ताकतवर तूफान किसी जगह तलुए या गरूबे आफ्ताब से कबल
پہنچتا ہے۔ پھر اس علاقے میں آسمان سبز ہو جاتا ہے اور ایک ماہر موسمیات بل کیرنس، جس نے خود بھی ایسی صورتحال کا سامنا کیا، اس کے خیال میں سبز آسمان طوفان سے کم ژالہ باری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات کرتے ہیں کہ آسمان نیلا یا کسی اور رنگ کا کیوں دکھائی دیتا ہے۔ مختصراً بات کی جائے تو سورج ایک ہی وقت میں مختلف رنگوں کی شعاعیں رکھتا ہے۔ یہ ہمیں پورا سفید بھی دکھائی دے سکتا ہے، لیکن یہ ایک ہی وقت میں تمام رنگ رکھتا ہے، تاہم یہ رنگین لہریں مختلف لمبائی کی حامل ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر نیلی لہریں دوسرے رنگوں کی نسبت چھوٹی ہوتی ہیں، وہ ہوا کے مالیکیول سے سرخ رنگ کی نسبت جلدی گزرتی ہیں، اس لیے وہ ہم تک جلدی پہنچتی ہیں۔ اس لیے کسی بھی عام دن آسمان ہمیں نیلا ہی نظر آتا ہے، جبکہ سرخ اور نارنجی لہریں بہت لمبی ہوتی ہیں اور بہت آہستہ حرکت کرتی ہیں، اس لیے پیچھے رہ جاتی ہیں۔ لیکن جب سورج افق سے نیچے جاتا ہے یا ابھرتا ہے تو ان شعاعوں کی سمت بدل جاتی ہے اور یہ شعاعیں ہم تک پہنچتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جب طلوع آفتاب اور غروب آفتاب ہوتا ہے تو ہمیں سورج سرخ یا نارنجی نظر آتا ہے۔ ان میں نیلی اور سبز شعاعیں ہوتی ہیں، لیکن انہیں زمین تک پہنچنے کے لیے زیادہ طاقتور ہونا پڑتا ہے۔ اب یہ وقت ہے کہ جب پانی اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ بادل پانی کے قطروں سے بنتے ہیں اور یہ قطرے بڑے ہو جاتے ہیں لیکن برس نہیں رہے ہوتے۔ مثال کے طور پر تیز ہوا کی وجہ سے یہ آسمان کی روشنی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ بڑے طوفان عام طور پر پانی کے قطروں اور اولوں پر مشتمل ہوتا ہے اور پانی نیلی اور سبز شعاعوں کو زیادہ بہتر منعکس کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دریاؤں اور جھیلوں کا پانی ہمیں نیلا یا سبز دکھائی دیتا ہے، حالانکہ حقیقت میں پانی کا کوئی رنگ نہیں ہوتا۔ دو بنیادی وجوہات ہے کہ آسمان سبز کیوں دکھائی دے سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ہو سکتا ہے کہ سورج افق سے نیچے ہو، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جب طوفان بعد اس جگہ پہنچے ہوں گے تو انہوں نے آسمان کو مکمل طور پر نہیں ڈھانپا ہوگا اور سورج کی شعاعوں کے لیے کچھ جگہ ہوگی۔ پھر نیلی شعاعیں بادل میں پہنچی ہوں گی اور انہیں پانی کی قطروں اور اولوں نے پیچھے دھکیلا ہوگا۔ سرخ سورج کے ساتھ ملتے ہوئے سبز روشنی میں تبدیل ہو گئی ہوں گی اور پھر یہ سبز رنگ پورے آسمان پر پھیل گیا۔ عموماً سبز آسمان شام کے وقت ہی دکھائی دیتا ہے اور اگر دن میں یہ دکھائی دے جائے تو یہ نہایت ہی خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ سبز آسمان دیکھیں تو آپ کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ضروری نہیں کہ اس کا مطلب ہو کہ ایک خوفناک طوفان آنے والا ہے۔ اگرچہ طوفان آنے کا امکان زیادہ ہے، لیکن ہو سکتا ہے تیز بارش سے ژالہ باری ہو جائے۔ دوسرے لفظوں میں اگر آپ سبز آسمان دیکھیں تو بہتر ہے کہ آپ چھپ جائیں یا اپنی کار بھی چھپا دیں۔ تاہم اگر آپ اتنے خوش قسمت ہیں کہ دلکش آسمان اپنے گھر سے دیکھ سکتے ہیں تو بلا شبہ یہ بہت ہی دل فریب منظر ہوگا۔ اگر آپ کسی ایسی چیز کی جھلک دیکھتے ہیں جو جان لیں کہ آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ نادر اور خاص چیز کا تجربہ کریں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ ان کی زندگی کا نہایت ہی ناقابل یقین منظر ہے۔ اس کے ساتھ بس اتنا ہی۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔